Treća je nedelja mjeseca siječnja 2016. godine. Mala ekipica iz PD Pljusak donosi naučki kod mjesta Liganje. Ovo je prvi izlet u ovoj godini koji će društvo obaviti. Tu ćemo obići par manjih vrhova, jer nam je to kao prvi izlet, pa da se ipak malo razgibamo početkom ove godine, jer je hladno dosta, okolo je pao snijeg, a ovdje će nam biti prilično zgodno. Evo, danas imamo čak i sunčani dan, pa neće biti prehladno. Prošlo je 8:30 ujutro, sad se ekipica polako sprema i idemo tu malo u brdo. Prvi dio ekipe je polako već krenuo u brdo. Dan je stvarno vedar, nadajmo se da će tako ostati do kraja. Od male Učke do Vojaka. Onda mi je ona prva rekla, što ti mlađa žena. I to i pokaže ti na karti. Evo ostatak ekipice. Sunce je počelo lijepo grijati, mada je blizu nule. Sad se pomalo ulazi na ovaj poljski put. Malo smo prerano startali, kako bi rekao, sa očepljivanjem žilica. Nakon prvih 20 minuta ekipica se malo spuhala, jer je dosta ubrdo i prenaglo je startala. Evo nas na raskrsnici. Mi ćemo sad ići desno na Lužinski brijeg, koji ima 30 minuta, onda se vraćamo na ovu raskrsnicu i idemo na Grnjač, koji pita sat i 10 minuta. Mi idemo desno po ovoj stazi. Ekipa kreće na Lužinski breg. Sjećamo bijelu cestu i opet se obadamo na ovu šumsku stazu. Nakon 40 minuta kratki predah na ovoj uzbrdici. Baš je ubrdo. Ekipica u suncu. I već hodamo samo 5 minuta, nije isto. Lužinski brijeg 10 minuta odavde po uzbrdici. A oni pišu sati 25, znači od dozdo gdje smo mi prije stajanja. Ispod samoga vrha. Evo na samom vrhu. Evo ga. To je to. Meni rakija. Vidiš ono Lužinski vrh, najdraži po mraku. upisna kutija Je najdraži. i panorama prema riječkoj strani i obruču. Da, zvije. Viš kako zgodno bilo, baš za pečat. Vidiš kako, dobra ideja. Ima. Evo, Neven je našao upisnu bilježnicu. Mi smo drugi ove godine. Koji je danas datum? 17. Prva ekipa je bila 3. je.
Prosjak u Dubaju. Ekipica od nas 8 na Lužinskom bregu, 624 metara. Samo gore. Ispod Arijana. Ne možeš na isto. Ne mogu da. Problem je ovo. Evo jedan pogled prema Snježnoj Učki i vrhu Vojak. Baci to u smeće cijeli dnevnik pa ćemo novi kupiti. Ne može se, ovaj krovicu zezni. Ranije si pitao Nevin ako smiješ. Ja sam htio, ali mi ne daju. Oni će rađe flekat ovako raditi nego da mene pusti. Ispod su stavili pečat. Pogled prema sunčanim otocima. Sada je 3 puta bilo. Slijedi spust sa Lužinskog brijega i ide se na Grnjač. Ova staza je danas dosta posjećena, evo ima još jedna lijepa grupica. Ne golub u ruci, nego Sveti Petar u šumi. Snima se, evo skrećemo za Grnjač, došli smo do raskrsnice. Grupica prema Grnjaču. Kuda su mi prošli? Vjerojatno, da. Je, i ovo se sjećam. Ovo se sjećam, da. Ovo ja pamtim. Evo ga Grnjač, još 1 sat imamo u ovom pravcu. Tu opet imamo raskrsnicu, Knezgrad je na drugoj strani. Mi se sad krećemo još uvijek prema Grnjaču. Mislim, nije ga puno palo, ali ga je palo dovoljno da ti zaleta. Dobro, možda ako bude sunce će se uvijek tako zavidjeti. Krećemo se već 40 minuta dolje od raskrsnice za Grnjač, a vjerojatno još jedno 20 minuta, ako ne i pola sata imamo do vrha. Evo, ovo moram ovjekovječiti, ja i Franjo smo najbrži u grupi, evo, šišamo sve ostale. Ovdje se otvara lijepa panorama, tu prema Cresu. Evo nas kod table za Grnjač. Ova staza dolje vodi na Vojak, sat i 45 minuta. A za Grnjač je malo uzbrdo, 25 minuta. Evo, ekipica se skupila, sad polako na Grnjač. Sada sam neposredno ispod samog vrha, dok čekam ekipicu, malo ću snimiti panoramu okolnu. Evo, tu se baš lijepo otvorio ovaj rik. Evo, tu nam se nazire sam greben i vrh Grnjača. Ova staza je malo teža i taman kad misliš da si stigao, onda vidiš da ima još. I tako nekoliko puta. U 5 do 12 evo me na vrhu Grnjača. Sad ćemo ekipicu morati neko vrijeme još čekati. Tu nam je blizu i
Vojak i grdi breg koji su malo pod snijegom. Evo nam tu i upisna kutija. Boga mi dobro se čovjek oznoji na ovom dijelu grebena. Evo odašiljače tu pred nama. Ekipica mora doći ovuda. Tu oko mene se još naziru neki sitni ostaci snijega. Ništa posebno. Evo ga najbrži Darkić, nisam ni sumnjao. A gdje mi je Franjo zaostao? Ja mislim da su oni ostali ono među vrhu. Aha. Oni neće dalje. Kako je kapetan? Evo tu poznatih likova. Jedna poveća grupa miješana. Naša još stiže. 1 mjesec i 15 dana. Zna čak i na dan. Da, eto, super. Evo onih bržih. A čujem dole glasove, ostatak ekipe dolazi. Pa čekam Radu. A di nam je Neda i Rada? Prošlo je podne, mali odmor ekipice na prepunome vrhu. Evo, morali smo se raširiti, koliko nas je tu, nas je jedno 30-ak sigurno. A šta nije čekao da se jede pa onda? Vesela ekipica na vrhu Grnjača. Ko da ovaj gleda tamo na ulicu? Gledam smo uporni. Pokušava se naći mjesto u upisnoj knjigi, ali je već prepuna zabilješki i imena. 8 nas je tako. 8, da. 8 članova. 1 sat popodne je, ekipica silazi sa Grnjača, malo je počelo puhati, 7 stupnjeva je u zraku, nije baš ni ugodno sada, sad idemo na Knezgrad. Ovaj silozak sa samog vrha je malo nezgodan, ali obavit ćemo mi to. Prošli smo ovaj najgori dio staze, ova zadnja etapa, ne znam šta je teže, penjat se gore ili se spuštat po njoj. Evo sad je malo lakše po ovoj stazi. Oni koji su bili najsporiji za gore, sad su najbrži za dolje. Evo, spustili smo se tu za nekih 40 minuta do ove raskrsnice prema Knezgradu. Sam vrh Grnjač ima nekih 830 metara, ne znam točno. Evo, ostatak ekipe dolazi na zborno mjesto. Ćemo malo stati, a ono mi se smijemo za cijelu godinu. Imam neku potrebu. Evo nam Knezgrad, 10 minuta po bijeloj cesti i onda se odvajamo gore u brdo malo. Ekipica je raspoložena koji uvijek, to moram naglasiti. Evo, ekipica je našla to jednu plitku jaminu. Nije plitka, ne. Nije plitka, sad ćemo snimiti. Evo, ako upadneš sam se ne možeš izvući van. Ovo nekome služi kao smetlarnik očito. Evo sa bijele ceste se ubadamo na ovu stazu, 5 minuta do gore, to je blizu, to je jedan blagi vrh.
Evo nas na vrhu Knezgrada. Evo jedno lijepo odmorište na jednoj tratini, mali Zaravan. Sad ćemo se malo odmoriti, nešto prezalogajiti, popiti. Samo neugodno je već jer struje ovaj hladan zrak dosta. Ekipica na Knezgradu. Za naše društvo. Nisam čuo, tako još ima ljudi. Ima. Popodne je 2 sata i 30 minuta. Evo, silazimo sa Knezgrada. Nismo se previše ni zadržali. Tako da još stignemo za dana do auta. Evo, ekipa je odlučila da idemo na Šipićinu, 15 minuta. Sad dolazimo u jedan lijepi kamenjar. Malo se lošije vidi jer je sve obraslo u drveće i šikaru. Evo, odavde vidimo čak i ovu kupolu na Učki, na Vojaku. Morao bi pogađati koje je ovo mjesto. Evo, tu smo kod ove prekrasne kamene kućice na Šipićini. Ekipica na malom kamenom vrhu. To bi me spustilo dole. Evo, na vrhu se priprema šampanj. Dobri stari običaji. Aha, da, ovo dole, da. Da. Ma ja, da. Dobro, ništa Evo, je lijepa to. panoramica. Znači da idem ipak kroz ovu dragu, misliš da mi je bolje, a? Ali ću uvatit markaciju nekakvu tu, očuvaj da, negdje mora biti. Ne, onaj dio tamo. Slijedi otvaranje. Prvo ono, desno dole. Nije markirano, ali on kaže da idem tu. O, lijepo je opalio. Prekrasno, prekrasno. Od Lovrana pa do Lipe Boke. Da. Dodajem. Doda Marijana. Evo, Dodajem. Od Lovrana pa do Lipe Boke. sa čašom. Ekipa, živjeli, zdravlje, Živio ti nama, a mi tebi. cijela ekipa. Ovako, neka bude malo za reklamu. Evo, hotel Draga od Lovrana. Drago, snimi malo jer ovo moj je kaput. Snimio sam ovaj znak gore. Vidiš da već sam našao Evo, jednog. ekipa se pomalo sprema za nazad. 3 sata je prošlo. Da izmaknemo ipak mraku. Ali naša ekipica je poznata po mračku. Ali to nas neće zasmetati. Imamo mi svoje osvjetljenje.
Evo silazimo po novoj stazi. Na par minuta od ovoga Vidikovca gdje smo sad bili. Sad ćemo malo pogađati po nečijim uputama. 3,5 sata popodne. Vraćamo se po ovoj prečici koja je isto markirana. Suton, evo, lagano će opet sad početi padati. Nadajmo se da nas neće mrak. Opet smo se vratili na isti put koji je vodio s ovom obilaznicom do Knezgrada. Pa smo vidjeli da se bolje vratiti po staroj ruti nego izmišljati novo. Ja mislim da ne. Oni samo su kruh i hladna voda. Nekoliko je minuta do 4 sata. Evo Suton se spušta. Ekipica još uvijek veselo korača prema lignju. Pa nadam se da ćemo uskoro doći dolje. Zadana. 4 sata popodne je prošlo. Evo mi smo u zadnjoj dionici prema lignju i našim autima. Evo, još malo pa smo do naše polazne točke stigli. Tu se lijepa panorama rijeke u suncu vidi. I ovi snježni vrhunci iznad rijeke. Četiri sata i 30 minuta popodne, evo stigli smo do naše polazne točke. Još uvijek zadana. Onaj put je ucrtan. Naš dom je na kraju izleta. Ma ima kave koliko hoćeš, ima Ne nego ovaj... Voli fondaciju. Ja ovaj dobijem sad. Ne, to imaš za... Tu dolaze maške. Evo naša grupica je današnji dan ukrala za sebe i iskoristila do maksimuma. Ko je ostao kući danas neka mu bude žao. Primite lijepe pozdrave od ove vesele grupice iz Pljuska i vašeg snimatelja Draga. Vidimo se na idućem ovakvom lijepom džiru.